Congratulations sa tanan nga mga nakaangkon ug kadaugan sa 150. Oh, daog sa 5 PM 105 karon. So congratulations sa nakaangkon ug kadaugan. Congrats po sa followers sa Ingko ng Bayan og Ingko the Power. To po ning gi-post. Congratulations tanan no. Dayon na napatidaghang kadaugan nga ihatag labi na mahimo mo VIP members sa tanan nga mga nakadaog avail dayon sa mga produktong herbal. Mintras nga naka-promo pa karon aron nga daghan mo og mapalit sa inyohang one set. No, dayon na chat na mo nako sa Ingko the Power or Ingko ng Bayan sa itong Facebook sa katong mga mo-avail aron nga malagaran mo nako sa tanan nga mga mo-avail og products. No? Dayon na sa tanan nga mga nakadaog, congrats, avail gid mo dayon sa tuang nga lingaw-lingaw or mahimong VIP. Ina diha ang atuang nga daghan kadaugan sa tuang VIP number. Okay? So ulat ra ko ninyo dito sa Facebook sa inyong pag-chat.